došlo do zaleđivanja, s vodene strane je izmjenjivač puko. Dizalica bila pod alarmom, korisnik je spustio osigurače dole. Monumentalno drobi sve. Možda bi to ljudi uvijek pitaju šta ako pukne izmjenjivač. Znači ova zračna barijera zapravo ti ne da nikad tako ti je. se ne može desiti. Onda možemo kompletno sve baciti u smeće. Pozdrav svima, evo nas u Bosch školskom centru u Zagrebu gdje ćemo predstaviti malo Bosch kao firmu, a pričat ćemo i o raznim temama. Od R290, termostatima, upravljanja, algoritmu, pokazati Bosch dizalicu topline, ali evo za početak sa mnom je Nebojša Stradinović, voditelj tehničke službe u Boschu. Nešo, bok. Hvala, pozdrav. Evo ukratko samo šta Bosch Hrvatska radi u našoj branši u Zagrebu, šta ti radi, šta vi pokrivate? Dakle, Bosch toplinska tehnika pokriva područje Republike Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ja sam zadužen u tehničkoj službi za sve tri zemlje. Što se tiče našeg dijela, tu je znači klimatizacija, dizalice topline za sustave grijanja i hlađenja, plinski program, znači kondenzacijski plinski kotlovi i veliki znači industrijski program od kotlova snage 100 kW pa do 40 MW. U principu sustavi sve što proizvodi toplu i hladnu vodu. Sve što proizvodi toplu i hladnu vodu. Ono što je sad meni interesantno, idući video će biti na mojoj dizalici, ova Bosch, malo ćemo o njoj pričati, Kompres 5800, to je, rekao si, možda prvi full 100% Bosch, Bosch dizalica topline. Tako je, ovo je prva 100% proizvod Bosch toplinske tehnike, znači dizalica toplina koja je, sve komponente koji su u samom uređaju su iz proizvodnog programa tvrtke Robert Bosch. Da, Bosch je tu akvizirao neke druge firme. Da, znači prošle godine u 8. mjesecu došlo je do akvizicije Johnson Control američke kompanije koja se bavi sustavima klimatizacije. U tom dijelu paketa je akviziran i Hitachi Air Conditioning, koji je sastavni dio Johnson Controla, i sa tom akvizicijom Bosch sada ima kompletan portfolio uređaja u sustavu grijanja i hlađenja, znači od obiteljskih kuća pa do komercijalnih objekata. I naravno kod ovog uređaja je sad, znači ovaj uređaj ima i Hitachi već kompresor unutra koji je prilagođen za rad sa R290 radom. R290, idemo odmah na temu, pokazat ćemo, ljudi uvijek pitaju šta ako pukne izmjenjivač, šta ako se desi to ili to. Evo imamo jedan izmjenjivač koji je puko, pa sad će nam nešto malo pokazati šta i kako je to uzrokovalo. Evo tu nam je 290 izmjenjivač, pa ukratko šta se dogodilo s ovim, kako je puko, zašto je puko? Pa ovo je jedan čisti primjer nepažnje i neprofesionalnog pristupa sustavima grijanja. Kod dizalica topline uvijek imamo problema sa protokom. Protok. I ovdje je, znači, uređaj bio ugrađen na sustav radijatorskog grijanja, čelični radijatori gdje sustav nije bio pročišćen. Uopće nije, znači samo su, makli su koto drva, čelični koto na kruta goriva, on je maknut, stavljena dizalica topline, upajena i pušten rad. Nakon par dana, znači, u izmjenjivaču se toliko nataložilo magnetita, mulja, da jednostavno više nije bilo protoka. U trenutku kad je dizalica odrađivala defrost, jednostavno sa vodene strane je došlo do zaleđivanja, s vodene strane je izmjenjivač puko i došlo je do curenja vode. Tehnički sad pada na pamet, mislim, dizalica javi neku grešku vjerojatno. Tako je. Šta se događalo? Tako je, ovdje je problem nastao što je krajnji korisnik u trenutku kad je dizalica bila pod alarmom, korisnik je spustio osigurače dole. Dobro, i resetirao grešku. Tako, on je resetirao grešku, međutim u trenutku kad je resetirao grešku, uređaj više nije imao struje, cirkulacijska pumpa nije imala protoka. Dobro. I kad nema protoka, u tom trenutku je voda kako stala, trenutno se zaledila i to je puklo. Znači, hoćeš reći da greška, to ljudi isto, dosta ljudi tu griješi, greška javlja nešto. Tako i ta nešto moramo naći uzrok. Tako je. Sad, nekad je to banalna stvar, ali recimo u ovom trenutku nije banalna. Tako, znači ovdje uređaj konstantno upozoravao, znači u povijesti grešaka se vidi uređaj upozoravao problem i korisnik je svaki put kad bio problem, on je spuštao osigurače, jer je tako mu rekao majstor. Na kraju je
splet nesretnih okolnosti desilo se to da je došlo do pucanja. Kako je on pukao? Tu sad vidimo, snimit ćemo malo iz drugog kadra, tu sad vidimo ono što bih htio, to si mi objašnjavao, evo tu imamo sliku, da Bosch ima drugačiji izmjenjivač nego većina firmi, kako smo recimo navikli freonski izmjenjivači, pa da malo objasniš to, kako to Bosch ima. Bosch sad u svim svojim novim uređajima koje imaju radnu tvar R290 ima ugrađene troslone pločaste izmjenjivače. Šta znači trosloni? To znači da između svake komore, u kojoj prolazi radna tvar i prolazi voda, postoji dodatna komora kroz koju prolazi zrak. Znači, na ovom primjeru ovdje možemo vidjeti da... To je recimo ovo tu, a? Tako je. Znači ovdje recimo. Tako, to je tu zrak. Tu recimo zrak, a? Tako, zrak. Znači, da u ovom primjeru ovdje došlo je do pucanja, zaleživanja vode, došlo je do pucanja izmjenjivača sa ove strane ovdje. Dobro. I voda je iscurila van. Da nam dolazilo slučajno do pucanja izmjenjivača na freonsku stranu, znači na radnu tvar, kad bi to puklo, opet bi radna tvar bi izašla van uređaja, ne bi nikad ušla u vodenu stranu. Znači generalno inače toga nema, inače mislim većina i freonska tehnologija kak idu dizalice ide radna tvar voda. Tako je. Znači ova zračna barijera zapravo ti ne da nikad tako ti je. se ne može desiti da se... Tako je, da radna tvar uđe u vodu, to jest da uđe u sustav grijanja, jer znamo da je R290 opasan je u kategoriji A3 i radi toga je znači Bosch je išao na jedan viši nivo sigurnosti radi krajnjeg korisnika. Naravno, uvijek će se postavljati pitanje ali zrak je izolator, ovdje je Bosch svjesno na uštrb nekih tehničkih performansi išao na krajnjeg korisnika, znači na sigurnost krajnjeg korisnika. Znači u prijevodu nešto niži COP, jer imaš tu zračnu barijeru, a s druge strane ti se teoretski ne može dogoditi. Ne teoretski, znači ovdje možemo vidjeti šta se tu dogodilo. To je praktički šta? Znači ovdje je puklo na vodenu stranu, voda je iscurila van, znači nije voda ušla u radnu tvar. Tako da ovdje sve kod zamjene izmjenjivača samo se zamijenio izmjenjivač, to je kondenzator, ali freonski dio instalacije ostane tako, znači voda nije ušla unutra. Inače, kad imamo ovakve probleme, kad voda uđe, onda možemo kompletno sve baciti u smeće. Šta je bio problem protoka? Evo imaš tu neke primjere. Da, znači ovdje možemo vidjeti sediment talog koji je izvučen kad se iz samog izmjenjivača koji je uzrokovao to smanjeni protok. Ovo je znači voda koja je unutra, a ovdje može se vidjeti znači u principu kako izgleda taj magnetit. Znači to su mikročestice, ljuskice čelika koje se nalaze na unutarnjim stjenkama radijatora, pufer spremnika i svih elemenata koji su podložni koroziji u sustavima grijanja. Da li su imali možda magnetni neki filter ili ti ni on nije pomogao? U ovom slučaju ni magnetni separator nije pomogao. Znači u prijevodu tebi on tu, ovdje je vodena strana, tu je on začepio, tu se on začepio. I tu nismo mogli imati prijenos topline. Tako je. Jer ovdje, znači jednostavno radi količine taloga koji se, znači magnet je lovio sve velike čestice, on se toliko se zakrcao da više nije mogao hvatati na sebe i te čestice su putovale dalje. I jednostavno su završile Znači sad mi opet pala na pamet na crta, znači u prijevodu tebi je tu sa vodene strane nastao toliki talog, tako je. Recimo ovdje, toliki talog da ovaj freon je to filao. Tako, jednostavno hladnoća koja je, znači radna stvar, niski tlak, se je prenosilo tu energiju na vodu. Voda više nije imala cirkulacije, kad nema cirkulacije počeli se stvarati kristali, znači voda kad mijenja agregatno stanje iz tekućeg ide u kruto, nastoji led kad počne se širiti, momentalno drobi sve. Možda bi to najjednostavnije objasnili, svi imaju električne bojlere, pa kad ti je grijač pun kamenca, pa ti pregrije grijač. Koji košta, ne znam, 20 eura, 30, pa ljudi kažu kog briga, ali ista stvar se ovdje desi. Tako, samo što elektrogrijač košta 20 eura, ovo košta 2000 eura. Nakon ovog, mislim, koja je inače preporuka oko te kvalitete vode? To dosta ljudi, neću reći ne brine, možda nisu ni svjesni. Znači, kompletno zanemaruju. Kvaliteta vode je jako bitna u sustavima grijanja. U svakim uputama
svih proizvođača koji se bave sa toplinskom tehnikom, nevezano da li to bila dizalica topline, da li to bio plinski koto, da li to bilo veliko postrojenje. Plina isto ozbiljna, da. Kvaliteta vode mora biti kako propisuje proizvođač. Znači od električne provodljivosti, od količine kamenca unutra. Naravno tu jako puno instalateri brkaju omekšana voda i demineralizirana voda. Dobro, možeš ukratko. Znači, jasno, znači klasična omekšana voda je voda iz koje se samo izvlači kamenac. Znači za sanitarnu upotrebu da štitimo naše slavine i tako i električne bojlere. Danas dobro, u sustavima grijanja je to bitno jer dosta je tvrda voda. Tako je, znači za sustave grijanja, pogotovo kod plinskih aparata gdje je voda u protoku i tako dalje, čim je veća temperatura, kamenac se brže stvara, začepi se, imamo problema. Međutim, kod dizalica toplina nije samo problem tvrdoće vode, nego je problem i ostalih teških metala koji se nalaze u vodi i koji ti elementi pospješuju električnu provodljivost. Električna provodljivost stvara galvanske struje jedu najslabiji metal u kombinaciji s kisikom. Sa kisikom, s druge strane, znači imamo čelik koji je nezaštićen, taj kisik i galvanske struje pospješuju oksidaciju površine čelika sa unutarnje strane, radijatori, puferi i tako dalje, i tokom vremena se to... I onda imaš čak i ovo, što se vidi čak kao boja, što ljudi misle kao da je to normalna boja. Ne, to je čista, znači klasična oksidacija čelika, hrđa koja je nastala u instalaciji. Sad bi samo još kratko, pa ćemo malo o algoritmu. Recimo šta ljudi, ja isto mislim da ne shvaćaju, da plin ti to prašta. Da. I plin ide na temperaturu, ne na protok. Znači ti digneš temperaturu, imaš neki kamenac, možda pumpa strada ili nešto, ali generalno nisu ljudi tretirali vodu ni na plinu, pa nije bilo toliko problema. Ali ovo je skroz drugačija tehnologija, algoritam. Tako je, znači kod plina vi u protoku, znači svježa voda kad prolazi kroz izmjenjivač, temperatura vode nije toliko visoka da se taj kamenac tako može brzo stvarati, ali tokom vremena neredovito godišnje održavanje i tako dalje, dođe do taloga, isto dođe do pucanja izmjenjivača, onda stranke dođu pa ima samo 6 godina. Da. Znači, u svaki uređaj postoji, znači opet servisna knjižica, redovno godišnje održavanje. Ovdje kod dizalica toplina je još veći problem zato što mi imamo dva sustava, imamo znači vodeni dio sustava, imamo dio sustava kroz koji prolazi radna tvar. I oni jednostavno moraju biti sinhronizirani da bi mogli funkcionirati. Plus automatika. Plus automatika koja to sve nadzire i onda sad, na primjer, sa algoritom o kojem ćemo sada pričati, postoje greške gdje će uređaj javljati imam problema sa protokom delta T i tako dalje. Kod nekih proizvođača to nije tako riješeno. Imamo, to ćemo opet reći, nekakve druge zaštite, ali Bosch je sa ovim algoritmom otišao puno dalje.